آخری فلم میں نے ان سے کروائی، پیرالائز تھے وہ، نہ بول سکتے تھے نہ چل سکتے تھے نہ کچھ. اس میں نے مین ولن اس بندے کو ویل چیئر پہ بٹھا کے کرا وداؤٹ ڈائلاگ. لاسٹ فلم شری کا. تمہارے یہ آنسو اٹس لائم واٹر. اب ان نمکین پانی کے سوا کچھ نہیں انہیں پہنچ ڈالا پشپا. آرٹسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں نہیں اس کو مانتا. آرٹسٹ بنائے بھی جاتے ہیں اور استاد بناتے ہیں. میرے تو خواب و خیال میں کہ میں کامیڈی کروں گا، میں تو انتہائی سنجیدہ بچہ تھا، بلکہ تھوڑا سا گوف تھا. یہ میڈیا یہ ہے کہ روز نظر آئے نا تو کیڑیاں دی موت دا سامان تیرے کول ہٹ ہے. جی یہ ٹیلی ویژن پہ نظر آتا ہے، یہ ہٹ ہے. یہ آئیڈیا آپ کا اپنا تھا انگلے کا یا منو بھائی صاحب کا تھا؟ یہ ڈاکٹر صاحب اس میں چھوٹی سی داستان ہے، وہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. میں پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر پہ قمر علی شاہ صاحب کو اسسٹ کرتا تھا ایز اے ڈائریکٹر. اچھا، 5 سال میں اسسٹ کرتا رہا پی ٹی وی. آج کا صوفی ٹاک میرے لیے بہت اہم، بہت منفرد، اس وجہ سے کہ میرے ساتھ جو آج مہمان ہیں انہوں نے امان اللہ صاحب، سہیل احمد صاحب، البیلا صاحب اور ان جیسے جو ہمارے لیجنڈز تھے تھیٹر کے، ان کے ساتھ سٹیج کیا اور بھرپور کام کیا ان کے ساتھ. ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں پاکستان کی کامیڈی کے ایک ایسے منفرد اداکار جنہوں نے ایکشن کامیڈی، برجستگی اور ایکسپریشن اور جملے بازی سے ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو جیتا. وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، ون اینڈ اونلی جواد وسیم سر. شکریہ، السلام علیکم. ویلکم ٹو صوفی ٹاک سر. جواد وسیم صاحب ماشاءاللہ، آپ کو تو دیکھ کے ہی ایک تبسم چہرے پہ آ جاتا ہے. اور ابھی اب میں نے ٹوپی اتاری تھی تو آپ ہنس کے فوٹو. سید نور صاحب جنہوں نے 300 فلمیں لکھی اور ڈائریکٹ کی. 1970 سے انہوں نے اپنا اسسٹنٹ ڈائریکٹر اپنے فنی سفر کا آغاز کیا. ہمارے ساتھ ہیں سید نور صاحب. السلام علیکم سر. السلام سوئی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم سر. بہت میری خوش قسمتی ہے. میں کہتا ہوں کہ بچپن سے میں کہتے ہیں نا کہ دیکھتا. خیر، مقام شوبیز جرنلزم کو طاہر سرور میر صاحب نے بخشا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے حصے میں نہیں آئے. ویلکم ٹو صوفی ٹاک طاہر سرور میر صاحب. تو ناظرین، آپ نے اگر سونا چاندی دیکھا ہو، اگر نہیں دیکھا تو ینگ جو جنریشن ہے اس کو میں کہوں گا کہ ضرور دیکھیں. اس میں حامد رانا اور شیبہ حسن ایک مرکزی کرداروں میں تھے، اور وہ ہمارے پی ٹی وی کے دور کا ایک سنہری دور کا میں کہنا چاہوں گا کہ ایک بہترین ڈرامہ تھا. کامیڈی بھی تھی اس میں، اصلاحی پہلو بھی تھے، اور بڑی خوبصورت اس میں ایک کردار آؤٹ آف دی بلو نکلا اور وہ چھا گیا. اور وہ کردار تھا انگلا، جس کی ایک انگلی پہ ہمیشہ پٹی بندی ہوتی ہے. اس سے بہت سارا کامیڈی کریٹ ہوتی تھی اور بڑا لوگ انجوائے کرتے تھے. وہ ون مین شو تھا، اس کے علاوہ تو کوئی تھا ہی نہیں. سارے جس ڈرامے میں امان اللہ تھا سارے اس کے ساتھ ہٹ ہوتے تھے. آپ نے اندھیرا اجالا کیا اور ہٹ سیریل تھا وہ. جی جی. کون کون آپ کے ساتھ تھا؟ دل بھر جانی نہ کوئی غلطی تے نہ کوئی جاپانی. شمیمارا کی فلم کی آخری مجرا 94 میں. وہ آپ کی آخری فلم تھی. تمہارے یہ آنسو اٹس لائم واٹر. اب ان نمکین پانی کے سوا کچھ نہیں انہیں پہنچ ڈالا پشپا. راجیش کھنہ سے نہیں ہوئی ملاقات کبھی؟ وہی ہوگی یا جو آپ نے وہی ہوگی. یاد ہے فلم سائن کی ہے، وہ امریکہ میں شوٹ ہوگی. افتخار ٹھاکر صاحب نے اس میں مجھے کاسٹ کیا. ہوسٹنگ بھی کر رہے ہیں. اچھا، ساتھ میں ہاکی بھی کھیلتے رہے. پھر بھی یہ وعدہ ہے تجھ سے، تو جو کرے پیار مجھ سے. اور ابھی تو آغاز ہوا ہے شب کا، کل بتائیں گے رات کیسی گزری. ناظرین، صوفی ٹاک میں خوش آمدید. آج میں نے آپ کے لیے ایک گلوکار، ایک اداکار، ایک شاعر، ایک مصنف، ایک ہوسٹ، ایک سانگ رائٹر، یہ سب کو مدعو کیا میں نے. لیکن ایک شخص میں یہ ساری خوبیاں، اور وہ ہیں ہمارے لیجنڈ، میرے دوست، میرے بڑے بھائی اسد نذیر صاحب. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. پہلے تو جرنلزم تھا پرنٹ میڈیا. جی. اور پرنٹ میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پیرلل تو کوئی تھا ہی نہیں.
क्योंकि हम यही नहीं, देखते थे बड़ा जंग में। बड़ा शदीद मुकाबला ठीक है, प्रोग्राम में तो मुझे बताना ही है, लेकिन आपको तो पता है कि ये सारा किया धरा आपके अब्बा जान का रहमतुल्लाह अलैह का है। सूफी निसार साहब जो इस्लामिक कॉलेज में सिविक्स पढ़ाते थे, तो हम वहाँ पढ़ते थे, तो उन्होंने बताया कि भाई इधर आओ। मैं बड़े ना एक्शन से शेर पढ़ता था वाह। म्यूजिक रूम में, तो वो मुझे देखते रहते थे। तो जब वहाँ ड्रामा हुआ 1975 में, तो ऑडिशन हुए, तो उन्होंने मुझे रखा, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मेरी तरबियत की। यानी जो लोग कहते हैं ना कि आर्टिस्ट होता है या नहीं होता, मैं नहीं इसको मानता। आर्टिस्ट बनाए भी जाते हैं और उस्ताद बनाते हैं। वाह। मेरे तो ख्वाबो ख्याल में कि मैं कॉमेडी करूँगा, मैं तो इंतहाई संजीदा बच्चा था, बल्कि थोड़ा सा गूफ था। आई वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट। कि मुस्लिम मुस्लिम लीग हाई स्कूल, जी हाँ, मुस्लिम लीग। जहाँ मुनव्वर ज़रीफ साहब भी और ये जितने भी सारे, अली इजाज, फिर ज़रीफ साहब के बेटे आरिफ, वो मेरा क्लास फेलो थे। अच्छा, ये फिर किला लक्ष्मण सिंह। ये वहाँ रहते थे कि किला गुजर सिंह नहीं, ये शोपरा होटल होता था एक, जी जी, शोभरा होटल, बिल्कुल। उस तरफ ये रहते थे ज़रीफ साहब। तो ये था कि हम लोग अलहमरा में मिलते थे या पीटीवी लाहौर स्टेशन, वहाँ मुलाकात होती थी। बिल्कुल। अलिफ लैला रूई आपा का चलता था वो। जी जी। रूई इजाज साहिबा थी, वो अलिफ लैला, और दूसरे जो प्रोग्राम होते थे बच्चों के, वो हम लोग वो भी करते रहे एक ज़माने में, 80s की बात। जी 80s में आपके कॉलेज में भी मैंने डायरेक्ट किया। हाँ, फिर आसद में एक और खूबी जो मैं नहीं बता सका था कि ना 7 in 1 मैं कह रहा था 8 in 1 हो गए, क्योंकि ये हिदायतकार भी हैं। थिएटर की इन्होंने बेहतरीन डायरेक्शन जो इन्होंने दी है, और एमेच्योर को, और हमारे कॉलेज था अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, वहाँ भी हिदायतकारी करते थे, डायरेक्शन देते थे। ये मीडिया ये है कि रोज नजर आए ना तो कीड़ियां दी मौत दा समान तेरे कोल हिट है। हाँ। कि जी ये टेलीविजन पे नजर आता है, ये हिट है। अच्छा, एस सुलेमान साहब भी बड़ी शक्ल और जी हाँ। आपकी तरह माशाल्लाह, और उनके बड़े 2 भाई फिल्म एक्टर थे, पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार्स थे वो। जिनमें संतोष भाई और दर्पण साहब जी। और लाला सुधीर, ये 3 लोग थे जो पहले सुपरस्टार। और उन्होंने भी एक्टिंग की जगह डायरेक्शन को तरजीह दी, हालांकि वो भी खूबसूरत उनको भी बजी। ऑफर्स थी बहुत और आपको भी होंगी। जी। आप मुझे याद है कि वो जब आपको मैं बचपन में देखता था, या लड़कपन में कह लें, तो माशाल्लाह आप किसी भी हीरो जो हमारे उस वक्त हीरो थे, बल्कि उन सब से यंग भी थे और खुश शक्ल भी, और आपका एक स्माइलिंग फेस होता था, मुझे याद है। तो मुझे किसी ने कहा कि जो ये राइटर हैं, तो मैंने कहा यार राइटर तो होते हैं ज़रा थोड़े से ना एजेड बिखरे से। हाँ, और वो हमने देखे भी हुए थे फिल्म में। मेरे वालिद साहब खुद भी उन्होंने शुरू किया था लिखना मुनव्वर ज़रीफ साहब के लिए कहने पे। अफजाद साहब ने भी आपके साथ काम किया बहुत हमारी बड़ी दोस्ती रही है, बहुत काम किया। उन्होंने आखिरी फिल्म मैंने उनसे करवाई, पैरालाइज थे वो, ना बोल सकते थे, ना चल सकते थे, ना कुछ। उसमें मैंने मेन विलन उस बंदे को व्हील चेयर पे बिठा के करा, विदाउट डायलॉग। लास्ट फिल्म श्री का। और कौन कौन था आपके साथ? शिवासन थी, शिवासन, हाँ, चांदी एक सुपरस्टार थी उस वक्त। खाला सलीम मोटा साहब थे, हाँ, वो भी बहुत मशहूर थे। अली इजाज साहब थे, अली इजाज कवि सुपर साहब हीरो। थे। हाँ। ये यानी कवि साहब बड़ी टीम माशाल्लाह से एक मैं legend। उसमें जूनियर था। अच्छा, तो एक जूनियर अदाकार आके तो छा जाए पोस्टर के ऊपर, लेकिन ये कि उस जमाने में ये लोग फील नहीं करते थे। हाँ, ये आज ऐसा का था। मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बल्कि मैं खुद एक प्ले ड्रामा कर रहा था, एक तो वो उंगला मशहूर हो गया, क्यों जी, इरफान हाशमी साहब। बिल्कुल। ये आइडिया आपका अपना था उंगले का, या मुन्नू भाई साहब का था ये? डॉक्टर साहब, इसमें छोटी सी दास्तान है, वो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। मैं पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर पे कमर अली शाह साहब को असिस्ट करता था एज ए डायरेक्टर। अच्छा, वाह, माशाल्लाह। 5 साल मैं असिस्ट करता रहा पीटीवी पे। अच्छा, पीटीवी पे आप? अच्छा, ये मुझे मेरे इल्म में नहीं था। तो उसके बाद मैं असिस्ट करता था, तकरीबन हर प्रोड्यूसर को मैंने असिस्ट किया था, यावर साहब से लेकर नुसरत ठाकर साहब को, यावर हयात। उनको भी। यावर हयात एक अपने एकेडमी क्या थे वो तो। बात है, वो बाकायदा एकेडमी थी पर। तो मुन्नू भाई ये लिखी ना सीरियल, मैं उनको असिस्ट कर रहा था। तो एक करैक्टर था जो मुन्नू भाई का वाकिफ था, दोस्त था, उसने आना था, वो करना था। तो एक दिन वो जिस दिन रिकॉर्डिंग थी ना, वो दिन वो नहीं आया। तो मुन्नू भाई ने कहा यार बाहर देखो जाके, वो बंदा आया कि नहीं, टाइम हो रहा है, रिकॉर्डिंग करनी है। तो मैं ढूंढता रहा, देखता रहा, तो नहीं आया। मैंने मुन्नू भाई जी वो तो आया नहीं है। तो कहते अच्छा चल फिर तू ही कर ले। है मेरे लिए उस वक्त नई बात की, मैं कर ला, हाँ जी कर।
मुन्नू भाई जी मैं करूँगा, कर लूँगा। हाँ नहीं करो तुम करो। चलो जब वो एक नौकर, छोटा सा रोल है, नौकर है, उठ के कपड़े पहन के आ जाओ। मैं आया तो उन्होंने सेट लगाया हुआ था, ये गेट है बहुत बड़ा, तो बीच में इतना सा गैप था जिस तरह मुँह ही बाहर आता था ये करके, है जी। तो बाहर आए शीबा हसन, हामिद राना साहब और गयूर अख्तर नौकरी के लिए। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया तो मैंने वो खिड़की से मुंह बाहर निकाला, बस ये। मैंने कहा क्या बात है, आप किसको मिलना है? वो कहते हम नौकरी लेने आए हैं, साहब जी से हमारी मुलाकात करा दो। अच्छा आप नौकरी ले आए, साहब जी से मुलाकात करा दे। चला गया, देर हो गई। वो फिर नॉक किया उन्होंने, फिर आया, फिर उसने निकाला, हाँ जी आपको किससे मिलना है? अभी तो बताया कि वो नौकरी के लिए हम आए। अच्छा नौकरी के लिए आए, अच्छा नौकरी के लिए आए, नौकरी के लिए आए। फिर देर हो गई, वो फिर नॉक किया, और फिर मैं आया, फिर आके ये कहा आपको किससे मिलना है? वो सिर फाड़ के बैग, वो यार तुम्हें बता रहे बोंगे बेवकूफ़ कि साहब से कहो बाहर कुछ लोग आए नौकरी के लिए आए। अच्छा बाहर कुछ लोग आए नौकरी के लिए आए, अच्छा 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 यार। फिर आया, अजी आपको किससे मिलना? मोनू भाई सिर फाड़ के बह गए, वो इतना हंसे और कहा कट करो भाई, ये तूने ऐसे ही करना है, यानी बात करते भूल जाता है जी। वो सर ऐसा अच्छा हुआ। वहाँ वैसे तो ड्रामा था शैतान, उसमें मैं नहीं था, लेकिन मैं सारी उसमें रिहर्सलों में और शामिल था। उसके बाद फिर जो बाबा हनेरा हुआ गोइथे में, हाँ। लेकिन वो एफसी कॉलेज के प्लेटफॉर्म से हुआ था, प्लेटफॉर्म वो किया। फिर रोशनी साथ ही हुआ। जी बिल्कुल। फिर उस जमाने में ऑल पाकिस्तान एक्टिंग का मुकाबला हुआ कॉलेजेस का। अच्छा वाह। तो उसमें महमूद भी थे, मैं भी था, क्वीन मैरी की लड़कियां के सारा एक, ये 79 गालबन 80 उस वक्त 78 की गालबन ये बात। तो मैं भी था, तो मेरा सेकंड प्राइज मुझे मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह वाह। तो सूफी साहब इतने खुश, इंतहाई खुश हुए। ऑल पाकिस्तानी है ऑल पाकिस्तान। अच्छा ये तब से आपको प्राइज मिल रहे हैं? तो ये शोएब हाशमी साहब उन्होंने मुझे, जज थे वो जज थे, उन्होंने दिए थे। वो कमाल, वो भी बड़े आदमी थे अपनी इस फील्ड के, और ख़ास तौर पर ज़राफ़त के। उन्होंने सच गप और जो टीवी पे उस ज़माने में प्रोग्राम किए, बड़े कमाल प्रोग्राम होते तो तमाम पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में थे। थिएटर जो है, थिएटर आप, मुझे पता है कि आपका, मेरा भी जुनून रहा एक ज़माने में, और आपका भी ज़रिया मुआश भी रहा, थिएटर आपका जुनून भी रहा। आपको टीवी ड्रामों में भी बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर मिले, वो भी मुझे वो भी सूजा लेके गए थे टीवी पे भी। लेकिन आप वाहिद मैं समझता हूँ अदाकारों में से हैं जिन्होंने थिएटर को प्रेफर किया हमेशा, जिनकी फर्स्ट चॉइस जो थी ना, अमान साहब, उनकी फर्स्ट चॉइस ना टीवी थी ना फिल्म थी। उनको नहीं कि फिल्में ऑफर नहीं होती थी। मानुल्लाह साहब, अल्लाह उनको मगफरत फरमाए, जन्नत में जगह दे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। और जवाद साहब के तो साथ उन्होंने बहुत काम किया। मैं तो उनसे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करते, सारे करते हैं, हम सारे करते। अच्छा अब ये है कि उन्होंने और जवाद साहब ने, ये दो शख्सियत ऐसी थी जिन्होंने टीवी को प्रेफर नहीं किया कभी भी, ना फिल्म को। और इवन बब्बू बराल साहब, उन्होंने फिल्में की और बड़े शौक से करते थे। मुझे कहने लगे मैं जा रहे हैं ड्रामा छोड़ के, तो फिल्म है एक फ़ख्र आलम की। मैंने कहा यार ना करो, वो 5 दिन में बननी है तो चलेगी क्या? तो 5 दिन, वाकई वो 5 दिन में बनेगा, 2 दिन चली। तो लेकिन वो फिल्म का उनको एक था, मुनव्वर ज़रीफ को देखा हुआ था। जाहिर है कि बड़े जगह पे हर आदमी जाना चाहता है। हालांकि वो थिएटर के कमाल आर्टिस्ट थे, और बेमिसाल, यानी कहना चाहिए। वो गायकी का भी उन्होंने फायदा उठाया। परफेक्ट एक्टर बब्बू बराल परफेक्ट। मैं तो, मुझे याद है कि उन्होंने मेरे साथ जुगनी कैंदी ये ड्रामा किया था ओपन एयर में, तो कमाल उन्होंने, उसमें आप भी थे, आप कानून बने हुए थे, मुझे याद आ रहा है। आपको भूल गया होगा, लेकिन जुगनी कैंदी उसमें अमानुल्लाह साहब थे, नौकर बने हुए थे, औरंगजेब लगारी घर के मालिक होते हैं, और अलवेला साहब थे, हातम ताई बने हुए थे। वो रूहें बुलाते हैं तो उसमें हातम ताई की रूह पहले बुलाते हैं, फिर कारून की बुलाते हैं। तो कारून का रोल आपने किया था, हातम ताई का अलवेला साहब ने किया था, और बब्बू बराल की एक साइड से एक रोल था, लेकिन वो हिट हो गया। और वो हिट ऐसा हुआ, तो सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि 3rd एक्ट में वो छाया हुआ था सारे कैरेक्टर्स को। अच्छा अब वो थिएटर पे इतनी आपको मकबूलियत मिल जाए, फिर उसके बाद उनके ड्रामे, और लेकिन उनके जहन में फिल्म थी। लेकिन अमान साहब और अलबेला साहब आई फिल्मों से थे, ठीक है जी। बहुत सारे एक्टर्स हमारे ऐसे हैं जो पहले फिल्मों में आए, और लेकिन आपकी और अमान साहब की ये थी कि थिएटर करना। और थिएटर, मुझे फिल्म ऑफर हुई थी, कुल्ली हुई थी, और बहुत सी। मैं कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल, मैं थिएटर से मुझे
ٹائم نہیں. لیکن پھر مجبوری جب تھیٹر بالکل ہی خراب ہو گیا, بالکل ہی, یعنی آخری اٹیمپٹ جو کیے ہیں سہیل صاحب نے, آپ ان میں شامل تھے, ٹھیک ہے, بڑی انہوں نے کوشش کی کہ اس کو انٹیکٹ رکھا جائے تھیٹر فیملیز کے لیے, اور مجھے علم ہے کہ وہ کتنی وہ کوشش کرتے تھے اس پہ, ڈرامہ سٹوری لائن بنانی, پھر اس کو محنت کرنی, پھر اس کی ریہرسلز کرنی, اور آپ بھی ان کے ساتھ تھے, کامیڈی بھی اس میں رکھنی, پھر کہ لوگ وہ انٹرٹین بھی ہوں, جگت بھی ہو, کامیڈی بھی ہو. بلکہ میں استاد جی صوفی صاحب کے بعد, کیونکہ ان کا تو خیر میچ ہی کوئی نہیں تھا نا, وہ تو پائنر میں سے ہیں, کیونکہ اوریجنل ڈرامہ تو صوفی صاحب نے شروع کیا تھا, پہلے تو ٹرانسلیشن یا اڈاپٹیشن ہوتی تھی. جی جی بالکل. اس کے بعد پھر بہت سے, یعنی افتخار حیدر صاحب, وہ عطر شاہ, بڑے اچھے بڑے دیکھیں آج آنکھاں وارث شاہ نو جب 68 میں ہوا یہاں پہ لاہور میں, تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ کمرشل تبازاد جو اوریجنل ڈرامہ, جو کہ اوریجنل تھا. میں کیا کہتا ہوں اس کو, لینڈ سے وابستہ, اپنی دھرتی سے جڑا ہوا, اپنی دھرتی سے جڑا ہوا, کہ وارث شاہ دنیا میں آ رہے ہیں, اور پھر وہ کریکٹرز جن کو ملتے ہیں وہ بھی اپنی دنیا کے ہیں. اور ایک جو ہم بات کر رہے تھے سر بیٹھے ہوئے, تو آپ نے فرمایا کہ اب ایسا ڈرامہ کیوں نہیں ہو سکتا, کیونکہ اب وہ آپ فرما رہے تھے کہ وہ کریکٹر ہی نہیں رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہمارے دور کے کریکٹر تھے, میں دادا اس زمانے کا, ایک ٹپیکل ہوا تھا, سب کے دادے اسی طرح کے ہوتے, پگڑی باندھی ہوئی ہے, اور ایک دھوتی ہے, اور ایک خاص ان کا لباس ہے, اور بولنے کا سٹائل بھی اپنا, اوے منڈے ہو کہیں کہہ رہے ہو. اس زمانے کی نانیاں اینک لگی ہوئی ہے اور چنی ہے, وہ اب ہماری میری اپنی بیگم نانی ہے خود جی. تو جو میری بیٹی ہے, جب کوئی فنکشن ہوتا ہے لگتا ہے نہیں ان میں سے نانی کون ہے ماں کون ہے, وہ بھی اسی طرح. نانیاں بھی اب لڑکیاں ہو گئی ہیں, وہ جو دادے ہیں وہ بھی اب اسی طرح, وہ کریکٹر, وہ گاؤں سے آنے والے, گاؤں بھی سارے شہر بن گئے. بالکل. پھر اس زمانے کی جو وہ پنجابی بولنا, اور پنجاب بولنے والے, پھر اردو والے, پھر وہ آپس میں ان کا جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ, اسی سے ڈرامہ بنتا نا. جی جی. اور جو کردار ہوتے تھے کلیش سے بنتا, جی, یہ وہ دیگیں بناتا, نائی ہے, پہلوان ہے, وہ موجی آ گیا. میں خود ایک پلے ڈرامہ کر رہا تھا اللہ دی قسمیں, تو میڈیکل کی وجہ سے میں اتنا ٹائم دے نہیں پاتا تھا. 95 کی غالباً بات ہے. عرفان کھوسر صاحب نے مجھے کہا کہ یار ایک کریکٹر ہے امان اللہ کے بیٹے ہیں البیلا صاحب اور عرفان کھوسر, تو ایک ینگ بچہ, وہ تم نے رول کرنا ہے. وہ شاید آپ نے بھی کیا ہوا ہے وہ رول. جی جی جی, اللہ دی قسمیں. اللہ دی قسمیں. تو 3 بیٹے بنے ہوتے, تو انہوں نے تیسرا بیٹا مجھے بنایا, وہ لبڑ نام ہوتا ہے اس کا. بڑا مزیدار ڈرامہ تھا, سجاد حیدر صاحب کا لکھا ہوا. صحیح. سجاد حیدر بڑے اچھے رائٹر تھے, شٹ اپ, گیٹ آؤٹ, اس طرح. میرے والد صوفی نثار احمد کے شاگرد تھے وہ اسلامک کالج سے, لیکن انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا. آج کل یو کے میں ہوتے ہیں, مصطفیٰ سجاد حیدر کے نام سے پی ٹی وی پہ بھی لکھتے رہے. تو وہ اللہ دی قسمیں میں ہم لوگ اس طرح سے بنے ہوئے. اب اس میں میرا جو کریکٹر تھا لبڑ کا, وہ تھا بھی بڑا مزیدار, لیکن وہ ہٹ ہو گیا, اور اس پہ جو اینڈ ہوتا تھا ڈرامے کا, وہ میرے لائن پہ ہوتا تھا. امان اللہ ہمارے باپ بنے ہوئے اس میں, تو اس کو میں ایک لائن کہتا تھا, تو وہ فل ہاؤس کلیپ آتی تھی اس میں. ٹھیک ہے جی. تو اب عرفان صاحب, بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ جی ہم بھی کوئی اس کے بعد بات کر لیں, لیکن وہ اتنی کیش نہیں ہوئی. تو عرفان صاحب نے کہا نہیں, جو اس نے بات کی ہے نا لبڑ نے, بس یہیں پہ ڈرامہ اینڈ ہوگا. تو یہ ہوتی تھی اسپرٹ اس زمانے میں کہ بھئی نیا ہے یا غیر معروف ہے ایکٹر, لیکن اگر اس نے اچھی بات کر دی ہے اور آڈینس اس کو لے کے چل رہی ہے, تو ادھر ہی آپ, یعنی آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی بینیفٹ کی بات ہوتی. میں نے جب آپ کو دیکھا تو ایکٹروں والے تو کوئی آپ میں وہ چیز نہیں تھی. آپ سپورٹس پرسن نہیں, مطلب قد بھی اچھا, باڈی بھی بڑی ان کی باڈی بلڈروں والی تھی, اور بڑا واک بڑی کرتے تھے, دوڑ بھی. یلو بیلٹ تک چلا گیا تھا, اچھا, اوپر بلیک بیلٹ رہ گئی تھی. واہ. وہ بھی مجھے جوڈو کراٹے کا بڑا شوق تھا. میں تو واقعی آپ کی بات کے پتہ نہیں چلتا کہ شکل سے یہ. اب دیکھیں آپ بیٹھے ماشاء ڈاکٹر نے, میں آپ کو اطلاع تو نہیں کر رہا, کئی ساتھی یا کوئی مریض آپ کو کہتا ہوا کہ جی وہ ڈاکٹر صاحب ہیں اندر, تو آپ کہتے ہو جی میں ہی ڈاکٹر ہوں. جی اب یہی کہتے ہیں میں ہی ڈاکٹر ہوں. جی آپ ڈاکٹر ہیں؟ ہاں جی. تانوں حکم کی یہ دسو. مطلب یہ وہی رنگیلے والی بات, یہ اللہ کا نظارہ. جیسے آپ نے آنکھوں میں وہ ہونا چاہیے,
खूबसूरती देखने का अंदाज वो ये अल्लाह का निज़ाम है, कोई पता नहीं कहाँ से कि जामाई ने नहीं, मैं ये कह रहा था कॉमेडी में जो एक तासुर पाया जाता था ना जी, जैसे रंगीला साहब थे, हाँ मुनव्वर ज़रीफ जो थे वो रूटीन कॉमेडियन से हट के थे, तभी वो हीरो भी आ गए और वो फिल्मों में चल गए। अदरवाइज कॉमेडियन का ज़्यादातर जो तसव्वुर था पहले वो ऐसे ही था, थोड़ा सा यानी हट के, जैसे नन्ना साहब थे वो ज़रा भारी भरकम थे, कोई बहुत पतले थे वो जुल्फी साहब होते थे, या ये अजमल खान, ठीक है ना, तो वो इस तरह के रोल कॉमेडी करते थे, ज़रीफ साहब भी। लेकिन मुनव्वर ज़रीफ ने फिर एक कॉमेडी हीरो जो है उसको एस्टैब्लिश किया। जो कान है उनके अंदर MRI तो आपने जितने बड़े बड़े लता जी के साथ आपने मुलाकात की, आपने सरवत लता को इंट्रोड्यूस करवाया है और वो मिलियंस उनके फैंस बन गए। सलामत खान साहब के साथ मैं जी जी बैठता था, उन्होंने शफकत की। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ बड़ा वक्त गुजरा, और बाकी भी जो हमारे और रफाकत तो आपके बड़े करीबी रफाकत साहब तो बिल्कुल भाइयों की तरह है। मैं बड़ा उनको जो है वो मुझे एज आर्टिस्ट भी पसंद है और मेरे दोस्त भी हैं। इसी तरह उस्ताद राहत फ़तेह अली खान, ये सारे दोस्ती से बढ़ ये भी जरा देखिए, अंधेरा उजाला एक्चुअली लेट शुरू हुआ, उससे पहले मैं सीरियल कर चुका था, दहलीज सीरियल। अच्छा, दहलीज हाँ, वो मैं समझा उसके बाद आई थी वो दहलीज। यावर साहब का था दहलीज, फिर यावर हयात साहब, उससे पहले मैं राशिद डार साहब का कर चुका था, सोना चांदी, अंधेरा उजाला। तो सोना चांदी पहले आया था, सोना चांदी पहले, फिर साहिल किया, फिर दहलीज किया, दहलीज 81 में किया था, वो 80s में नहीं मुझे किया याद तो सारे हैं। हाँ, मुझे इनमें कौन कौन आपके साथ? सोना चांदी में तो आगे नशीबा हसन, हामिद राना साहब से आज मेरी बात हुई है। हाँ, वो सारे एक्चुअली थे उसमें। पहले ये थे मन्नू भाई ने जो लिखे थे, ये सीरीज थी, 4 एपिसोड की सीरीज थी ये। अच्छा, एक कहानी 4 एपिसोड चलेगी, लेकिन वो सोना चांदी का करैक्टर कोई ऐसा इन्वॉल्व हुआ कि वो सीरियल बन गया फिर ये। अच्छा, ये लाडा पिटी आपको याद होगा? जी बिल्कुल, आपने भी उसमें काम मैंने भी किया था। बात है मैं छोटा था, 79 की बात है ये, मैं टीनेजर था, तो वो अलहमरा का एक छोटा सा हॉल होता था, 150 सीटा, उसमें एक ड्रामा हुआ था लाडा पिटी। उसमें शीबा हसन नौकरानी बनी हुई थी और हामिद राना नौकर बने, तो इनका कपल बन गया था। बेसिकली वो सीरियल में जो शुरू हो गया, वो कैरेक्टर करना तो किसी और ने था, लेकिन वो शीबा हसन को मेरे वालिद ने कहा कि आप ये करें, और ये 79 की बात है, और वो उनकी बात बड़ी मानती थी, उन्होंने वो, तो वो पहला उनका समझ लें कि कॉमेडी प्ले था। अदरवाइज उससे पहले वो हीरोइन के कैरेक्टर करते, बिल्कुल ब्यूटी क्लिनिक जैसे उन्होंने हमारा किया था निगत भट्ट के साथ। तो ये जो प्ले था इसमें इनका कपल बना, और ये टप्पे भी गाते थे उसमें। हाँ, वही सेम उसमें किया ना वो फिर सोना चांदी। क्योंकि मुझे याद है बचपन में समनाबाद में रहते थे, सूफी तबस्सुम मेरे जो ग्रैंडफादर थे, तो वो हमारे घर से लेके तो खाड़क पत्नी तक मेरा ख्याल हर दूसरा घर फिल्म इंडस्ट्री से, 200-250 फिल्में बनती थी साल की। उसमें कुछ म्यारी भी होती थी, कुछ गैर म्यारी भी, लेकिन फिल्में बहुत बन रही थी। शबाब किरानवी, वो शबाब चौक मशहूर था, वो उधर रहते थे। साकी साहब, तारिक अजीज साहब हमारे सिर्फ इखलाक है, मतलब नेम एनी बॉडी। रंगीला स्ट्रीट थी वहाँ पे, फिर अल मुमताज सिनेमा, लिरिक्स भरा हुआ था, पैक्ड, और टेक्नीशियंस और म्यूजिशियंस, अतरे साहब, स्टूडियोज के करीब पड़ता था ना वो इलाका जो था। अच्छा, तो इतने टैलेंटेड ये मैडम शमीमा रवा रहती थी। जी जी, और आपने वो दाऊद चांद साहब का बताया, मतलब कौन ऐसा नहीं। फिर एक गली थी जिसमें राइटर्स रहते थे, कतील शफाई साहब थे, अहमद नदीब कासमी, मंशा याद, ये वो गालिब हमीद साहब, ए हमीद साहब तो बिल्कुल हमारे घर के पास रहते थे। फिर ए हमीद जो म्यूजिक डायरेक्टर, आप शायद उनकी बात कर रहे हैं, और वजाहत अतरे, रशीद अतरे, और ये सब। अच्छा, आबिद कश्मीरी का एक वाकया उन्होंने बताया, सॉरी मैं आप कथा कलामी माफ, कि वो कहते हैं आबिद कश्मीरी ने एक दफ़ा कहा जी मैंने ड्राइवर रख लिया एक, तो वो कहने के पता नहीं इसने गाड़ी ले ली है। वो कहते नहीं, वो पता चला कि वो साइकिल चलाता है इरफान आज भी। तो आप यंग ही हो गए, मैट्रिक किया होगा, तो वो मल्लेदार थे आपके साथ वाली गली का। अच्छा, मिस्री शाह, तो वो साइकिल ये चलाते थे, वो पीछे बैठ के ना, तो अलहमरा आया करते थे वो। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कहते, मैंने कहता जी ड्राइवर रख लिया मैं, गड्डी कड़ी ली थी, गड्डी कड़ी नहीं है, तो बाहर जाके देखे तो वही साइकिल खड़ी हुई थी। तो ये आपका यानी स्टार्ट जो था आबिद कश्मीरी साहब के साथ। मैं आबिद कश्मीरी साहब जन्नत के आला मकाम में जगह अता फरमाए, बड़ा अच्छा आदमी था, शरीफ आदमी इंतहाई, और इंतहाई मज़ाहिया था। क्रिकेट खेला करते ताजपुरे की ग्राउंड में, शादबाग में जी, उनसे मेरी दोस्ती हो गई। तो मैंने कहा बाबा जी सानू भी नाल कोई मौका, तो कहना मैं तो चाहना मेरा कोई साथ बने, तो चलिए। पूरी दुनिया में ये क्रेडिट किसी का नहीं है कि 67 साल तो
प्रोग्राम कर रहे हैं बिल्कुल। है जी। कोई 10 साल की ब्रेक थी उनकी, जिसके बाद आप उनको लेके आए। तो नहीं, हम जे ब्लॉक डिफेंस से वापस आ रहे थे, ये कलमा चौक जहाँ आप बैठे हुए हैं, तो यहीं से मैंने कहा आप मार्केटिंग से पूछें